بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Les étudiants de troisième année chimie organique, module TP des méthodes d'analyse spectroscopique. Comme nous avons vu dans la première partie, un petit rappel sur la spectroscopie infrarouge. La deuxième partie concernée à l'étude de TP numéro 3, spectrophotométrie infrarouge. Dans ce TP, on va étudier deux points essentiels. L'influence de la doublaison CC sur la doublaison CO et la variation de la différence de nombre d'ondes de la liaison OH d'un alcool libre et lié. L'objectif de ce TP est découvrir, comprendre, utiliser et s'approprier la spectroscopie infrarouge en chimie organique, savoir exploiter un spectre IR pour reconnaître les groupes caractéristiques dans les molécules. On commence par le premier point qui est l'influence de la double liaison CC sur la double liaison cétone. Pour cela, nous avons choisi deux molécules, la cyclohexanone et la cyclohex de énone. Pour la molécule de la cyclohex de énone, il y a des effets mésomères et la double liaison CO est alternativement simple et double. Donc, après l'obtention des deux spectres superposables du cyclohexanone et le cyclohex de énone, on observe que les deux spectres se ressemblent, sauf dans la zone de la partie d'empreinte. Et on observe aussi que la fréquence de la bande de la vibration de la liaison CO de la molécule 2, c'est-à-dire la cyclohex de énone, est inférieure à la fréquence du groupe CO du composé du cyclohexanone. Donc, les deux spectres la cyclohexanone conjugué et la cyclohexanone هنا يتشابهوا presque في معظم تاع لي بوند يتشابهوا في ليلونغاسيون نتاع لي سي اش اليفاتيك، وهنايا اوتوماتيكمون كاين لي سي اش اوليفينيك تاع لا دوبل ليزون، هنا ما عندناش دوبل ليزون، هنا اوتوماتيكمون يختلفوا في لا زون دومبرينت بويسكو قلنا شاك موليكيل عندها لا زون دومبرينت بروبر يعني تخصها هي. بقى لو بروبليم في ليلونغاسيون تاع السي او هنايا و ليلونغاسيون تاع السي او هنا راح نلقاو بلي تاع ليلونغاسيون تاع لا فيبراسيون ديلونغاسيون تاع السي او راح تخرج اقل تاع سيكلو اكزان دو اون، يعني لا موليكيل 2 تخرج اقل من لا فريكونس نتاع سي او دو سيكلو اكزانون، وراح نشوف وعلاش. Ce qu'on a trouvé dans les deux spectres, que mu de CO inférieur à mu le CO à la molécule 2 et ça la molécule 1. Donc là, la cyclohexanone conjuguée. On a la cyclohexanone. Donc on a, d'après la loi de Hooke, شفناها في الكور تاع الانفراروج، d'après la loi de Hooke, on a mu bar, le nombre d'ondes, égale 1 sur EPC racine de K sur mu égale 4,12 racine de K
sur mu. هنا mu ماهيش راح تتغير لأنه mu إيجال لا ماس موليكولار تاع سي ولا ماس موليكولار تاع الأو لا ماس موليكولار تاع سي زائد لا ماس موليكولار تاع الأو. دونك لا ماس موليكولار تاع سي و الأو تاع لا ليزون سي أو نفسها ما تتغيرش. دونك شكون راح يتغير؟ سي لو كا. باش نشوفو لو بروبليم تاعنا وعلاش مي تاع لا سيكلوهكزانون انفيريور على لو نومبر دوند تاع لا سيكلوهكزانون كونجيغي انفيريور على لو نومبر دوند تاع لا سيكلوهكزانون. شفنا لا فورميل دو فوك. راح نشوفو لي دو فورم ليميت دو لا موليكول 2. دونك on peut écrire les deux formes limites mésomères de même énergie نتاع la molécule 2 اللي هي la cyclohexanone conjuguée molécule. دونك هذا يجي هنا وهذا يجي هنا تعطينا لا فورم ليميت. عندنا دو فورم ليميت فقط. هنا نحبسو عندنا دو فورم ليميت فقط لأنو لو كون نعاود نرجع هذه هنا وهذه ترجع هنا ترجع لي لا ميم موليكول. دونك لا فورم ريال نتاع لي دو موليكول هاذم est une combinaison linéaire de ces deux formes وراح تعطينا وهكا بلوس. دونك لو نلاحظو هنايا في لا موليكول 2 لا سيكلوهكزانون كو لا دوبل ليزون هذيا ماهي دوبل ليزون وماهي سامبل ليزون لأنو عندنا لا ليزون هنايا دوبل ليزون هي سيغما و بي. لا دوبل ليزون توجور عندنا وحدة سيغما ووحدة بي. هنا عندنا سيغما وعندنا une partie partielle du nuage بي يعني جزء نتاع السحابة بي. يعني الرابطة هذه ما نعتبرهاش لا دوبل ولا سامبل. دونك واش نعتبرها؟ نعتبرها عبارة كانت دوبل ليزون وتحولت إلى سامبل وشوية وجزء سامبل ليزون وشوية سامبل ليزون اللي هي سيغما وجزء نتاع بي. دونك حنا واش قلنا بلي كا نتاع تريبل ليزون la constante de force de la liaison تاع triple liaison أكبر من K تاع double liaison أكبر من K simple liaison. يعني لو نفترض لي دو كربون هذوما محكومين بتروا روسور هنا وهنايا بدو روسور وهنايا بان سامبل روسور. هنا القوة تاع الحكمان تاع لي دو ليزون هنا راح تكون قوية. إذا لا كونستانت تاع لا فورس دو ليزون هنا كبير. دونك كي نرجع هنايا نلقى بلي في لا سيكلوهكزانون ان نون كونجيغي نلقى هنا دوبل ليزون. بار كونتر هنا في لا سيكلوهكزانون كونجيغي هذيا الشكل الحقيقي تاعها ماهوش دوبل ليزون. بعد ما شفنا لي فيميزومير ولا فورم ريال تاعها لقينا بلي لا ليزون هذيا عبارة عن سامبل ليزون وشوية تاع بي. وين راه بي الآخر هاو هنا نقسم هنا هذا هو لا كونجيغيزون. يعني عندها سامبل وشوية تاع بي. دونك هنا لا كونستانت تاعنا هنايا تاع دوبل ليزون. بار كونتر لا كونستانت هنايا هو تاع واحد وشوية يعني 1.5 ابوبري. يعني نحطوه نلقو بلي لو كا في حالة السيكلوهكزانون نون كونجيغي يعني لا موليكول 1 أكبر من لو كا لا كونستانت دو فورس دو لا ليزون تاع سي او في حالة لا موليكول 2. إذا واش نستنتج بلي كا تاع سي او في الحالة اللي هو نسميه كا بريم تاع سيكلوهكزانون كونجيغي يعني لا موليكول 2 أقل inférieur à la constante نسميه كا تاع سي او نتاع لا موليكول تاع سيكلوهكزانون نون كونجيغي. مادام كا بريم أقل من كا إذا حسب مو بار نتاع سي او تاع لا موليكول 2 إيكال 1/2 إي
سي راسين دو K بريم سور mu. وعندنا mu bar نتاع CO la molécule 1 égale à 1 sur 2 PC racine de K sur mu. مادام K inférieur à K prime نستنتج بلي هذه كاملة أقل من هذه، معناها 1 sur 2 C racine de K prime sur mu inférieur à 1 sur 2 PC racine de K sur mu. Donc نستنتج أنه mu bar, donc on va déduire que mu bar CO la molécule 2 inférieure à la mu bar CO تاع السيكلوهكسانون نون كونجيغي 1 وهذا ما اللي شفناه كنا observé dans les deux spectres superposés. Donc la conclusion تاع البوان الأول l'influence de la double liaison CC sur la double liaison CO يعني le groupe carbonyle. هنا عندنا la valeur de fréquence نتاع CO sort à peu près à 1700 cm-1. Expérimentalement, nous avons trouvé donc mu 1 اللي هي نتاع السيكلوهكسانون 1712,48 et la cyclohexanone conjuguée mu2 égale à 1670 cm-1. Donc, la conjugaison avec une double liaison CC avec le groupe carbonyle diminue la fréquence d'absorption du carbonyle CO. Donc, l'existence d'une conjugaison partielle juste ISR implique que la liaison CO possède un caractère de simple liaison, donc la conjugaison diminue la densité électronique entre l'atome de carbone et d'oxygène, impliquant une diminution de K. En général, la conjugaison fait baisser la fréquence infrarouge de 15 à 40 cm-1. Le deuxième point de ce TP est la vérification de la différence du nombre d'ondes de la liaison OH entre l'alcool libre et lié. Donc, باش نفهموا le deuxième point هذا la différence du nombre d'ondes entre la liaison OH lié et libre, لازم نفهموا واش معناها OH lié et OH libre. Donc la figure suivante nous montre la différence entre le OH lié et OH libre. Donc la figure suivante nous montre deux types de OH. Donc on a un exemple d'alcool on a OH libre ou OH lié. Le OH libre هذه تكون la bande تاعها fine، هنايا تكون large، هنايا عندنا في زوج دونك large و fine، يعني la bande OH lié وهنايا libre. راح نشرحوهم. قلنا à l'état gazeux il n'existe pas de liaison d'hydrogène entre les molécules car elles se trouvent à des grandes distances les unes des autres. La liaison alors est appelée OH libre, donc elle donne une bande fine entre 3360 et 3660 et 3600. نعاود شرح هذا بالعربية. في ليطا غازو يعني في الحالة الغازية نفرضوا هذا الالكول هذا هو نفسه هذا هو نفسه هذا. في الحالة الغازية دونك هذوما لي بوند ديلونغاسيون سي اش ما نهضرش عليهم، نهضر على لا بوند ديلونغاسيون او اش. في ليطا غازو لا موليكيل نتاعنا يكونوا لي موليكيل نتاعنا يكونوا بعاد على بعضهم، ما كانش قوى طرف، ما كانش
فورس انترموليكولير، يعني ما كانش روابط هيدروجينية بين لي موليكيل. دونك لي او اش تاعنا راح يكونوا ليبر، ماهمش مرتبطين، ليبر. كيفاش تخرج؟ تخرج على شكل اون بوند فين رقيقة كيما هكا، وانا مجال قلنا من 3600 حتى 3660. دونك تكلمنا على او اش ليبر، راح نشوف الاو اش لي. او اش لي هي عكس تماما تاع او اش ليبر، تكون لارج. دونك هذوما الونغاسيون سي اش ما نهضرش عليها. دونك هذه او اش، الونغاسيون دو او اش هنا راح تكون لارج ونسماها او اش لي، لا بوند لارج تاع او اش لي. À l'état liquide, la liaison d'hydrogène existe. La liaison OH est alors notée OH lié. Elle est plus large, le nombre d'ondes est plus faible. يعني ينقص هنايا، وين يخرج entre 3300 et 3400. هنايا الفريكونس تاعي ينقص، يولي صغير، يعني من 3300 حتى 3400. بار كونطر هنا قلنا من 3600 حتى 3660 سنتيمتر موان 1. دونك الحالة وين يكون الالكول نتاعنا يكون ليكيد، ويكون شرط يكون بيور، يعني ما فيش سولفون، يعني يكون بيور تري بيور. هنا لي او اش تاعنا راح يتربطوا مع بعضهم بلي ليزون دي ديدروجين، هذيك سميناها او اش لي. دونك كاينه روابط هيدروجينيه لي ليزون ديدروجين، على ذيك نقول نسماها لي. وخلاص الفرق بيناتهم درك واش هو لا ديفيرونس اونتر او اش لي و اش ليبر. او اش ليبر تخرج فريكونس كبير، دونك الانترفال تاعو من 3600 جوسكا 3660 سنتيمتر موان 1، وتخرج بوند فين. بار كونتر لو او اش، وقلنا وين تخرج كي يكون لو برودوي تاعنا في ليطا غازو، يعني ما كانش روابط هيدروجينيه. هنايا لو برودوي تاعنا يكون ليكيد، يكون تري بيور، الفريكونس تاعي ينقص شويه ويخرج اونتر 3300 جوسكا 3400 سنتيمتر موان 1، وتكون لارج. هذا الفرق بيناتهم. هنا في الوسط عندي ان ميلونج. كيفاش يجي الميلونج هذايا؟ الميلونج هذا يتشكل من ان ليكيد مثال، ان الكول ليكيد، ودرنالو شويه تاع ديليسيون، يعني ذوبناه في ان سولفون. سولفون ذا يكون ما يخرجش لناش في الانفراروج. دونك واش راح نستنتج؟ راح نستنتج باللي بعد ما نذوب انايا بعض الجزيئات كيلكو موليكيل راح يفصلهم السولفون على بعضهم، وراح تخرج لي بيتي بيك هنا فان، ان بيك فان هنايا يدل باللي في الميلونج تاعي هذايا، مش ميلونج يعني في الليكيد تاعي هذايا كاين بعض لي او اش ماهوش مرتبطين مع بعضهم بروابط هيدروجينيه افيك دي ليزون ديدروجين، وكاين لي زوتر موليكيل. هذه لا بوند تاع لي واش تنديكي بلي كاين دي ليزون ديدروجين، وبلي لي موليكيل تاعي مرتبطين مع بعضهم. دونك هذا الفرق بين OH libre و OH lié. Donc واش كنت نهضر أنا tout à l'heure, l'alcool libre étant un alcool ne pouvant pas développer des liaisons d'hydrogène avec son entourage. Donc l'alcool libre تخرج une bande fine صغيرة نعاود entre 3600 et 3660 سنتيمتر موان 1. Contrairement à un alcool lié اللي يكون ما يكونش في ليطا غازو هذايا، يكون في ليطا ليكيد ويكون تري بيور. Pour répondre à ce problème, nous avons donc séparé l'alcool grâce à un solvant. Nous avons choisi le cyclohexanone. Donc اخترنا le cyclohexanone ككومبوزي تاعنا راح ندرسوه الالكول، واخترنا لو سولفون لا سيكلوهكسانون.
la cyclohexane. Donc, la première étape, on effectue un mélange des deux liquides cyclohexane et cyclohexanol et on constate qu'ils sont bien miscibles. La deuxième étape, dilution du cyclohexanol dans le cyclohexane et enfin la vérification avec le spectre. Donc, d'après les tableaux du spectre infrarouge, on a le OH libre qui entre 3600 et 3650 ou 60 et le OH libre entre 3300 et 3400 cm moins. Bon, زيد نعاود انه الكول تاعنا لي با غازو دونك لي موليكول يكونوا بعاد على بعضها ريزيلواني دونك ما كانش ارتباط بيناتهم لي موليكول غازو تاع الالكول تاعي يكونوا بعاد على بعضهم دونك ما كانش ارتباط بيناتهم نسمي هذه او اش تاعي او اش ليبر تخرج ان بوند فين صغيره اونتر واش اونتر 3600 et 3660 ولا 50 سنتيمتر موان 1. بار كونتر لما يكون الالكول تاعي تري كونسونطري واش معناه؟ معناها لي موليكول قراب لبعضاهم دونك عندي لا فورماسيون دو لا ليزون ديدروجين هنا نسميه او اش لي كاين ارتباط دونك تخرج لا بوند نتاعي لارج entre 3300 et 3400 سنتيمتر موان 1. دونك كي نشوف فرق بيناتهم وحده تخرج هنايا في زوج وواحده تخرج هكذا هذه نقول لها لي او اش لي وهذه او اش ليبر. دونك ليزون ديدروجين واش معناها ليزون ديدروجين؟ هي ان بون اولا تعريف لا ديفينيسيون دون ليزون ديدروجين. L'ion d'hydrogène se forme lorsqu'un atome d'hydrogène lié à un atome très électronégatif interagit avec un atome B également très électronégatif. واش معناها هذه الحكايه؟ انه عندنا مادام قلنا ليزون ديدروجين معناها كاين لا ليزون ديدروجين هنا. دونك واش ديري ان بون entre deux atomes électronégatifs A ou B. Donc, un pont entre deux atomes électronégatifs de l'hydrogène. يعني ما يصحش يجي الكربون هنا donc oxygène, soufre, fluor, les atomes plus électronégatifs. Les atomes plus électronégatifs نلقاهم في الطابلو بيريوديك lorsqu'on déplace de gauche à droite l'électronégativité تزداد. يعني احنا نقول لازوت الاكسجين الفليور هذوما plus électronégatifs. دونك الرابطه هذه ماهيش رابطه كوفالونت دونك انتراكسيون الكتروستاتيك يعني هذه دوبلي هنايا دونك الكترونيجاتيف عندها مثلا دوبلي دونك موان دلتا وهذه بلس دلتا يوقع هنايا تجاذب بيناتهم وتشكل لي الرابطه الهيدروجينيه. دونك هنا راح نشوفوا لو سبيكتر تاعنا الاول قلنا كوريسبوندون سيكلوهكزانول بيور. هنا سيكلوهكزانول بيور واش معناها بيور؟ معناها ما كانش سولفون خلاص. اون ريمارك لابسونس دو بيك فين. لو بيك فين اللي يجي هنايا نتاع الليبر ما كانش لانه تو لي ليزون او اش سون لي افيك دي ليزون ديدروجين. هذا السبيكتر الاول. دونك عندنا لا بوند لارج تاعنا لا بوند او اش لي هنايا elle sort vers 3335,2 cm moins 1. احنا قلنا لا غام تاعنا نتاع لا بوند لارج entre 3300 et 3400 cm moins 1. Le deuxième spectre expérimental هنا واش راح نديرو نهزو لو سيكلوهكزانون تاعنا ونديرولو une première dilution يعني نذوبوه شويه ان سولفون اللي هو سيكلوهكزان تاعنا
واش نلاحظوا on remarque l'apparition d'un pic fin. هاو البيك فان تاعي. دونك قاعدوا لي او اش اللي كاينين مي كي درنا ان بوتي اون بروميير ديليسيون يعني ذوبناها شويه في السولفون تاعنا اللي هو السيكلوهكسان. واش صرا؟ فرق شويه لي موليكيل على بعضهم واصبح انتج لينا بلي تخلقوا لنا ils ont formé des liaisons libres. وهنا خرجت لنا لو بيك نتاعنا libre vers 3668 60 3660 سنتيمتر moins 1. التروزيام سبيكتر تاعنا expérimental correspond à une deuxième dilution. زدنا له السولفون، زدنا ذوبناه في السيكلوهكسان beaucoup plus dilué que dans la première. On remarque le pic de Timoignan يعني اللي يشهد لنا على liaison OH libre est un peu plus marqué que la deuxième. هنا نقصت OH lié وبدا يكبر لو بيك نتاع OH libre. معناها كل ما نذوب السولفون تاعي يعني عندي وقتاش يكون ظهور لاباريسيون دان OH libre. عندي دو كا لما يكون الالكول نتاعي في ليطا غازو والا الالكول نتاعي تري ديلوي. هنا اون اوبسيرف لا فورماسيون نتاع لو بيك نتاعي او اش ليبر. الكا الاخر لو دوزيام كا لما يكون البرودوي تاعي تري بيور ليكيد تري بيور راح يكون ظهور غير الاو اش لي فقط. Donc, ces trois courbes nous permettent donc de confirmer nos prévisions des spectres infrarouges pour les liaisons OH libre et liées. يعني شفنا la différence وقتاش يظهر OH libre وقتاش تظهر OH lié. Elles nous permettent aussi يعني تسمح لنا de voir que pour avoir un pic de forte intensité باش يكون عندي un pic عنده l'intensité كبيرة واش لازم يكون؟ il faut énormément diluer le cyclohexanol dans le cyclohexane. Conclusion, la différence de la liaison OH libre et liée est donc mise en évidence en diluant un alcool et en étudiant son spectre infrarouge. Un pic fin entre 3650 et 3600 cm-1 témoignant la liaison OH libre.